Good morning. Morning neighbors. Uy, ginawa ko. Usual Sunday routine. Shoutout nila sir, MT-07, CF Moto o Sigma 250. Pero paano daw ni sila? Highway ra daw ni sila agi, pero magkita ra gapon mi sa kan sa Dragon Style. So shoutout sila. Lalagay isi project oh. Nami karon diri sa 11 Petron guys. Balik-balik tag vlog ani aboy kabalo babaga tag vlog ani. Lang tripping. Yo shoutout nila sir oh. Busy kayo. Patsi na ta? Bro, basta mi. Bro. Diri na mi. Kita-kits na ta detail. Kita-kits na ta detail. Ay, kami na santab sabay ane. Charot ka pitik ni Tabs. Booster pasaka. Pre, booster lang ko pre ha. I-booster lang ko. Bukan mi sa pare. Pare Tabs, agi mi. Ay, grabe, tataod na pod. Tataod na pod ko kabalik ko video. Ay, mga high ace. So i-check nga itong bulsa be. Yahak masig tuod din, nawalaan ko itong mga pila ka past few months og pitaka nga tayo. Ako mga ID, ambot na lang yun ani. Pati kwarta, 4K wala, pero sige lang. Kaya gapon, everything happens for a reason. Bao lang sa kolom. Chill rame guys, chill, ride, pawala sa stress, inana. Uy, and so on and so forth. Lend me your ears. Ay, kung overtake pre, kabalo eh. Nana sa day. Ay, nako. Sa kakaimtang ane karon. Agi mi. Okay, o kasamukan usahay ka ng crowded ba? Abi eh. Ay, basa. Chilling, chill lang ta guys. Agi may maninoy. Way, na-wing ban. Hoy. Lah, ano man ni? Hoy. Ano man ni? Lah, ano man ni? Okay ra ka ni sila. Kuy, pa-uphill pa gyud. Delikado pa kaya ni. We're going on a trip in our favorite rocket ship, running through the night. Didi Weinstein. Agi mi. Chill ra kayo sa MT-03, pero pagabot sa ato mura tag babuang ani. Iyawan ka litrig sa tayo. Sa mukay. Iba ka talaga pare. Ay naku. Pre, pangulat pre. Kurang gibihan ako rin mo. Uy, ginoo ko mga undo. Murag hadlok kayo yung ginabuhat mga undo. Hi. Biyaan ako sa pare. Ay nako. Ay salamat, yulatan ko. Ginawa ko. Iyalan. Iyalan, tagsotoy sa kilid. Sa mukay. Para sa day. Ang damay. Ay, ginawa ko. Sige naman tagubuhunan eh. Agi me. Dito na sa plane. Sige, una. Okay, kami sunod. Speed
Speed limit 40 pre. Speed limit 40. Pre! Oo, ni mo gawlatan pre.